কলোনি 10 তারিখ প্রোগ্রাম হচ্ছে নি পার্টি ও বদল বদল খাই जनसभा बदल बदल फाइबाई जनसभा बदल बदल फाइबाई वंदे वंदे बीजेपी बीजेपी आयोग बीजेपी आयोग बीजेपी आयोग नरेंद्र मोदी long live नरेंद्र मोदी long live JP Nadda long live JP Nadda long live Rajnath Singh long live Rajnath Singh long live Dr. Manik Saha long live Dr. Manik Saha long live Bhabata Chatterjee long live Bhabata Chatterjee long live Simna Mandal long live Simna Mandal long live BJP Ayog Lokto BJP Ayog Lokto हिम्मत का बदल बदल अपन फाइनली बागी बीजेपी बदल बदल फाइबाई रक्षा खैनानी बागी बीजेपी बदल बदल फाइबाई अस्तित्व बांचिरन बागी बीजेपी बदल बदल फाइबाई बदल बदल फाइबाई ओ नाना शंख ना दे ओ नाना शंख ना दे ओ दबरा शंख ना दे ओ मुनाई शंख ना दे ओ बाई शंख ना दे ओ दाकुक शंख ना दे ओ बुकुक शंख ना दे ओ तारिनी मीटिंग बदल बदल फाइबाई 10 डिसेम्बर अगरतला जनसभा बदल बदल फाइबाई इन्हें हिम्मत का बदल बदल फाइबाई हिम्मत का बदल बदल फाइबाई अस्तित्व रक्षा खैना बागी बीजेपी हो फाइबाई अगरतला मिसिल 10 तारिख बदल बदल फाइबाई 10 तारिख जनसभा हो चिनी मिसिल फाइबाई 10 तारिख जनसभा हो चिनी मिसिल फाइबाई दफाना थांगन बागी बीजेपी हो जुग्रिदे भारत माता की भारत माता की बीजेपी बीजेपी আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয় করুন বাজারে উন্নয়নের স্বার্থে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয় করুন 2026 सिनी टीटीडी सिनी जे चंगमारी अंगन थांगाय दङ आबनो तैनाय सिनी कर्मी जेभाबे उत्साह একটা আনন্দ ভাবে গ্রাউন্ড স্তর গ্রাম থেকে গ্রাম বিসিম পাড়া পাড়াও সিনি কর্মী রক যেভাবে একটা উৎসাহ পায় আনন্দ পায় অঙ্করকা যে বসকাং চংমারিও সিনি কাইসাং নাহারমো যে টিটিডি সিও जों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार नासुगनायनि बागै सिनि जे वानसुगमानि मोदी मानिक साहाजिनि जे नाहारमो जे समाजनि अंतिम व्यक्ति हायाकबा जे सबका साथ सबका विकासनि जे वानसुगमो आबनो प्रेक्टिकली फाइनाय 2026 যখন বিজেপি এডিসি সরকার আসুকনাই তখনও যে সিনি এডি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যে খালাইনা ওয়ান সুংমানি আবো সাকসেস হংনাই এবং এডিসিও তাবুক সিনি বড় রক যেভাবে ডিপ্রাই বঙ্গই দङ কোনো কিছু সামু খালাইজাই কেন্দ্র বসাইমানো কোনো অডিট সিস্টেম করে রাং নয় সয় খালাইনাই অনেকটা এমপ্লয়ি রক তাবুক যেভাবে বনে নিজস্ব পেনশন সিবরক মায়া যেভাবে ডিপ্রাই বঙ্গই দङ আবন বাগै आं नोंनो माध्यम दिनै कक सानानै थाङो बा साइक्लांनाय जों एडिसिअ सरकार गठन हाकाय न्याय अंनाय एवं जे ताबुक जेभाबे अ जागाव करापसन चलै दङ आबो जतन पाइ टु पाइ बरक जनगण हिसाब मारिनाय एवं आगामी दिनो अ सिनि त्रिपुरा राज्यनि सिनि त्रिपुरा सा अ हानि बोसारक केबो बरनो याकारगलाक ताङै हिंकाय जनगणनि रांनो जेभाबे बरक निजिस्व माने
निजिनि सम्पत्ति हेके बरक जेबाबे इउज खालायका आबो जनगण न बर हिसाब मारि थांनाय कारण एसे कोटि कोटि टाका रां आं अनेकटा रिपर्ट जों नायदोंङो आङो हिमबा ट्रेजारि सिस्टेम करनि बागै रां एमन भाबे नयसय खालाय दङ राज्य सरकार कोटि कोटि टाका रां हरै दङ किन्तु सঠিक भाबे इमप्लिमेन्ट खालायजाया लामा दोंसा स्रामजाया दै नोंना बागै दैनि खायसे पइन्ट लिजाया आबाहायके गोबां मा जे स्कुल जे एजुकेशन infrastructure development nong na abrok khaijegya gai sini borone sa kham na jana bagai jebabe স্বাস্থ্য ব্যবস্থা না হানান তমন আবরক না জায়গা তো আবাহাই বিভিন্ন যেভাবে সিনি বরক ডিপ্রাইভ হই দङ এডিসিও তাক যারা প্রশাসন দংনাই এবং কোনোভাবে বরক আংসারান থাকা ব্যর্থ বরক 5 বছর জনগণের বাগৈ যেভাবে বরক কগরি ফেকা কোন বরক নারাগি মালিয়া এবং জনগণ আবন বাগে একটা হতাশা মানে হতাশা হইনাই এবং যতন মানসুকা যে বিজেপি নি একমাত্র সম্ভব যে চিন বরন বাগৈ সামুক লাইনানি जों क कतर बसानान थांगिया जों केबन इमांग फुनुगिया जों जेटा सामुं खलायनाय आबोनो सानाय आर जे सामुं अंगै थाङो जों आबोनो दै प्रचार खालाय जों बुइनो दुनिया कतर कतर इमांग फुनुगै बुइनि इमोशनल बाय जों इमोशनल ब्लैकमेल खाया कारण मोदी जिनि नाहारमुं काइसेनो मजे प्रत्येकटा बरनो डेभलपमेन्ट खायनि थाखाय प्रतिटा जागाव बिजेपि जेबाबे सामुं खालायजागै दङ सारा भारत बर्षनि बिसिङाव आबायकानि चिन त्रिपुरा राज्यबो गोबांमा जागाव जों एडिसिओ सरकार गरिफानो जोंनि राज्य सरकार जेबाबे चिनि त्रिपुरा सरं बागै अनेक किसु डेभलपमेन्ट खायजाखा जोंनि बर'रक ताम मानखा आव जिनिस दङ जों साइसिमाया मेक्सिमाम जागाव ताम रिजाखा जों आलोचना खायगा हंगाचे साइमन मोदा मानखा गोबांमा स्किम जेता मानितो तो आबायकाय तिनि जे रेली फाइनाय चिनि आगरतलाव कायसा जों चिनि कायसा योगदान सब कथ रंनाय अदिनो o jagao chini himbatok rally rok gongnai abono nahari tini je sinna মন্ডলী বিসিঙ যে হেজামারা বাজারও চিনি যত জায়গানি লুকার जों কিছু বরনো তৈছে ও জায়গাও যে কাইসা হিমবাতক রেলি খাই দङ তো আবনো কাইসা চিনি মেসেজ যে ও রেলিनि মাধ্যমে ফাইনাল 10 তারিখ যতनो আগরতলাव जों पाल बाक्सा खा थांजाखाय चिनि त्रिपुरा যত पाल खाय थांलायनि बागै जों चिनि लुकुरनो जों खबर गरनसै भारत माता की